ए सत कह सत कह से बिल्डिंग कंदी आंठई थिलु कौन पाई सत कह किसी करू नथिलु ये शला किसी तो करू नथिलु सेठी काहे आंठई थिलु बे ना सेठी मु मुतुथिलि बे हैं सेठी काहे मुतुथिलि बे सेठी मुतिले दुर्गंध हबो दुर्गंध जाई कलेक्टर को घरे पशिबो कलेक्टर असुस्थ हे शासन कल अचल हम टाटा सहर धूलिसात होते कथा कहीं हम आज आम सहित जे अतिथि अच्छा से जलीउड्र जड़े जनाशुना कलाकार दीर्घ 3 दशंधि अधिक समय धरी से आपण मानू मनोरंजन खोराक जोगे आसुच्चंती जड़े हास्य अभिनेता भाव में बेस परिचिति रही जलीउड बा यात्रा जगत रे से होचंती मुन्ना परमाणिक कोणार्क गणनाट्य वर्तमान अच्छा आसन तांकु स्वागत करवा मुन्ना बाबू आपको अनेक अनेक स्वागत प्रणाम ओडिशा कार्यक्रम को प्रथमे आमे जानिया चाहबू केमिति आपणकर यात्रा वर्तमान चली यात्रा रे 3 दशंधि ये यात्रा रे वर्तमान आपण जोठी अछंती ये केमिति कौन सब चली से तो यात्रा समस्त को मनोरंजन खुराक जोगे तेरे एबे जो यात्रा तो आउ यात्रा अवस्था रे नहीं से बात्रा अवस्था रे हलानी बात्रा रो है कि फात्रा अवस्था को गलानी तेणु कहवा बाहुल्य हम नहीं आपण बे संतुष्ट अछंती ना आपण मनर कथा कहूँ किछिटा क्षुब्ध भी आपण अछंती बोध हुए नहीं किसी क्षुब्ध नहीं क्षुब्ध नुहे तेरे आस्ते आस्ते जुग उपयोगी लेखा किंबा जुग उपयोगी समाज को गोटे मेसेज दवा एभा किसी अनेक समय आम देखते जी जो क्षेत्र सहित जड़ित था कृषकटी हो शिक्षक जड़े हूँ बैंक कर्मचारी हूँ जड़े जो निर्दिष्ट दीर्घ वर्ष धरी गोटे क्षेत्र में कार्य करें साधारणतः स्वाभाविक भाव में मन भितर गुड़ाए अभिज्ञता थाए उत्साह थाए आपणकर वर्तमान यात्रा जड़े हास्य अभिनेता भाव में आप कार्य कर दिगटी केबेठू आरंभ है कहीं आरंभ है जो पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कली से आसिली यात्रा लाइन को पीजी कला पर आपण यात्रा लाइन आज्ञा कहीं से परिस्थिति अच्छा घर बहुत मिजरेबल कंडीशन थी बाध्यबाधकतार यात्रा बाध्यबाधकता आपण केते भाई भौणी आमे 4 भाई 4 भाई केवल आपण भौणी 2 जण आपण सबुठारु सान जेतेबेला आपण यात्रा रे आसीबा पई जो निष्पत्तिटी नेले घरे केते ताकू सहयोग करिले नहीं घर तो सहयोग कलेनी नहीं कहीं आम फैमिली टोटल एजुकेटेड फैमिली आ सब सर्विस होल्डर केवल मुझे लाइन टाक बाची नहीं आपण को कहीं यात्रा प्रति एते माने दुर्बलता रही माने सेमती कि अच्छंती काकू देखि कि लगिला कि मत अभिनय जगत को जीवार अच्छे नहीं ये लाइन को बाछि नवार कारण होजी एक रे मोर फिजिक अच्छा 2 रे मु बड़ बड़ कलाकार को देखिकी मते लगिला जे मु कहीं करें सेते बेले अमिताभ बच्चन रो फिल्म देखिकी मु घरे फाइन दौ थाई फाइन देली तापरे यात्रा देखिया से 25 पैसा सुपरटेडेंट को फाइन देगी यात्रा देखी तेणु से इन्फ्लुएंस होगा ये लाइन को तापरे ये लाइन को आसिकी ये काम भी मिललानी से मु आर्ट फाट कली फाइन आर्ट से तो पोस्टर बैनर सब हाथ रे होतला मु सेगुडा को करथली अच्छा प्रथम पारिश्रमिक जेतेबेला आपण को मिलिथिला केते खुशी लागिथिला पारिश्रमिक मु आशा करेनी केतेबेले मु कौन करिछि न करिछि से कथा मु जानिनी मु केवल जानिबा चाहिथिली जे मु केते दूर सक्सेस हेछि मु पारिश्रमिक को केतेबेले प्रथम गाली थिला ना ताली थिला प्रथम अभिनय करर गाली ना ताली ताली थिला आज्ञा प्रथम दिन रो आपण जानि गले जे नाही मो भाग्यर लेखा अछि यात्रा कलाकार आज्ञा कॉमेडी टिके सुनिबा हां तुलसी गन्नाटे रो गुटे कुछि मु गुटे कॉन्स्टेबल ना मु गुटे होमगार्ड मु गुटे चोर को धरछि चोर नुहे सी धरी पगई
ए ସତ କହ ସତ କହ ସେ ବିଲ୍ଡିଂ କନ୍ଦିରେ ଆଣ୍ଠେଇଥିଲୁ କ'ଣ ପାଇଁ ସତ କହ ବେ ନାଇଁ ମୁଁ କିଛି କରୁନଥିଲି ଏ ଶଳା କିଛି ତ କରୁନଥିଲୁ ସେଠି କାହିଁକି ଆଣ୍ଠେଇଥିଲୁ ବେ ନା ସେଠି ମୁଁ ମୁତୁଥିଲି ବେ ହେଁ ସେଠି କାହିଁକି ମୁତୁଥିଲି ବେ ଏ ସେଠି ମୁତିଲେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହେବ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଯାଇ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ଘରେ ପଶିବ କଲେକ୍ଟର ଅସୁସ୍ଥ ହେବେ ଶାସନ କଳ ଅଚଳ ହେବ ଟାଟା ସହର ଧୂଳିସାତ ହେଇଯିବ ଏତେ କଥା କାହିଁକି ହେବ ବେ 100ଟା ଟଙ୍କା ଦଉନୁ ଛାଡ଼ିଦେବି ନାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ଟୋଟାଲ ନାହିଁ 1.5 ଟଙ୍କା ହେଁ 1.5 ଟଙ୍କା ଧରିକି ବାଟା ପିନ୍ଧିକି ଟାଟା ସହରକୁ ଚାଲି ଆସିଛୁ ଦବୁ ନା ଖାଇବୁ ଯେମିତି ବାଡ଼ି ମୁଁ ଉଠେଇଛି ସିଏ ମୋ ପକେଟରୁ 100 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ କାଢ଼ିକି ଧରେଇ ଦେଲା ମୋତେ ଶଳା ନାଇଁ ନାଇଁ କରୁଛୁ କେଉଁଠୁ ଆଣିକି ଦଉଛୁ ବେ ଯାହା ହଉ 100 ଟଙ୍କା ହେଇଗଲା ଆଉ ମାତ୍ର 100 ଟଙ୍କା ହେଲେ ଭାନୁମତୀ ଆଜି କହିଥିଲା ବାହାର ମାର୍କେଟିଂ କରିବାକୁ ଯିବ ହଉ ରହ ରେ ଭାନୁମତୀ ଏଇଆ କହିକି ମୁଁ ପକେଟରେ ସେ ପଇସାଟାକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ପକେଟରେ ସେ ଟଙ୍କାଟା ନାହିଁ ଏଠି ଥିଲା ନା କ'ଣ ବେ ହଉନି ବେ ଆଉ 100 ଟଙ୍କା ଦେ ଆଉ ନାହିଁ ନାଇଁ କରୁଥିଲୁ ଦେଲୁ କେମିତି ନା ଥିଲା ଦେଇ ଦେଇଥିଲି ଆଉ ସେମିତି ଥବ ଦେଇଦେବୁ ଆଉ କ'ଣ ନା ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ ଦବୁ ନା ଖାଇବୁ ଯେମିତି ବାଡ଼ି ଉଠେଇଛି ସିଏ ପୁଣି ସେଇ 100 ଟଙ୍କାଟାକୁ ନେଇକି ମୋ ହାତରେ ଧରେଇ ଦେଲା ମୁଁ କହିଲି ବାରମ୍ବାର ନାହିଁ କରୁଛି ଯେମିତି ଖାଉଛି ସେମିତି ଦଉଛି ଶଳା ଦବୁନି ଯିବୁ କୁଆଡ଼େ ବେ ରହରେ ଭାନୁମତୀ ଏଥର ତ ପୁଣି ପକେଟ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଶଳା କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଏଇନା ଦେଲା ଏଇ ପକେଟରେ ରଖିଲି ନା କ'ଣ ମୋତେ କିଏ ଆଉ ଗୁଣି ଫୁଣି କରିଦେଉଛି କି କୁଆଡ଼େ ବେ ତୁ ମୋତେ କେତେ ଦେଲୁ ବେ ନା 100 200 ହଁ 100 200 2 ଥର ଦେଇଛୁ ଆଉ ଆଚ୍ଛା ତୋ ପାଖରେ ଥିଲା କେତେ ନା ଟୋଟାଲ 1.5 ଟଙ୍କା ଏଇ ଶଳା ନଉଛି ଦଉଛି ଶଳା କେଶା କାଇଦାରେ ପୋଲିସ ପକେଟରୁ ନେଇଗଲୁ ରେ ତୁ ଆଗରୁ ପିସି ସରକାର ପାଖରେ ଚାକିରି କରିଥିଲୁ ବେ ଶଳାକୁ ବାଡ଼େଇକି ତ ଗୋଡ଼ ହାତ ଭାଙ୍ଗି ବାଗେଇକି ପଡ଼ ନହେଲେ ଥାନରେ ବାଜିବ ସେତେବେଳକୁ ମୋତେ ଦୋଷ ଦେବୁନି খুব সুন্দর স্যার কিন্তু কমেডি করা এত সহজ নুহ লোক হসাইবা সে সময় নিজক আপনার বেড়ে বেড়ে এমতি কেবে হয়েছি কি আপনার যাত্রা মঞ্চের অভিনয় করছেন লোক হসাউছেন সে সময় নিজক হস লাগছে কিন্তু আপনার তাকে কন্ট্রোল করছেন না সেমতি কেবে হুয়েনি না সেমতি তো হবনি কাইনা সেতবেলে গোটে স্পিরিট ভগবানଙ୍କ দান স্পিরিট গোটে আসি যায় ডায়লগ কেবে ভুলি যাইছন্তি ডায়লগ ভুলি গলে আমি আউ গোটে কইদেবু ଆପଣ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିକି କହିଦେବେ 70% ଆମେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ହଁ ସେମିତି ତ 100 ଥର ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ପର୍ଟିକୁଲାର ଆପଣ କମେଡିକୁ କାହିଁକି ବାଛିଲେ କମେଡ଼ିଟା କଥା ହେଉଛି ନବରସ ଭିତରେ କମେଡ଼ି ଗୋଟେ ରସ ହାସ୍ୟ ରସଟା ସେଟା ଗୋଟେ ରସ କମେଡ଼ି ଏଇଥିପାଇଁ ବାଛିଲି ମଣିଷ ସବୁବେଳେ କାନ୍ଦେନି ଦୁଃଖ ପରେ ସୁଖ ବି ଅଛି ଆଉ ହସେଇ ପାରୁଥିବା ମଣିଷ ଯେଉଁଟାକି ସାଇନ୍ସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ରେ କହୁଛି ଯେ ଲାଫିଂ ଇଜ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ମେଡ଼ିସିନ୍ ସେଇଟା କହୁଛି ସେଇଟା ଆମର ବୁଝିବା ଦରକାର ଯେ ମୁଁ ତ କନ୍ଦେଇ ପାରିବି ଜଣେ ଲୋକ କିନ୍ତୁ ହସେଇ ପାରିବାଟା ବହୁତ ବଡ଼ କଥା କିନ୍ତୁ ଯାତ୍ରା କମେଡ଼ିରେ ସବୁ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଗୋଟିଏ ହେଲା ଅଶ୍ଳୀଳତା ଦୁଇଟି ହେଲା ଦ୍ୱୈର୍ଥବୋଧ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଏବେ ବି ଚାଲିଛି କାହିଁକି ଚାଲିଛି ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମତଃ କହିବି ଲେଖକ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଯୋଜକ ତୃତୀୟ ଦର୍ଶକମାନେ ବି ସେଭଳି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ସବୁ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେବିନି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ କ୍ଷମା ମାଗି ନେଉଛି ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଖରୁ ନା କାରଣ ହେଉଛି କିଛି ଦର୍ଶକ ଆସୁଛନ୍ତି ଯେ ଦ୍ୱୈର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବା ପାଇଁ
ତା ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ସବୁ ଦର୍ଶକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟାକୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେବାଟା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମଞ୍ଚରେ ସେଇଟା କହିବା ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ଫର୍ମାଟ୍ରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ସେଠି ଅଶ୍ଳୀଳ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେନି, ଆପଣ ସେଇଠି କିଛି ଦ୍ରୁତବୋଧକ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଉଲ୍ଲେଖ କଲେ ସେଇଠି ଅନେକ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗେନି ଯେ ତିନି ପ୍ରକାରର କମେଡ଼ି ରହିଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତି ମଞ୍ଚ କମେଡ଼ି ଗୋଟେ, ଟେଲିଭିଜନରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର କମେଡ଼ି, ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା ବା ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ପାର୍ଟିରେ ଆମେ କମେଡ଼ି ଦେଖନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗେ କି କମେଡ଼ିର ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର ଆଉ ଟାଇମିଂ ଇଏ ଦୁଇଟି ଯାତ୍ରାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗେ କି ଅନେକ ସମୟରେ ଯେ ଏଠି ଠିକ୍ ଠାକ୍ ହୁଏ ନାହିଁ ବୋଲି? ଠିକଠାକ ହୁଏ ନାହିଁ, କରିବା କ'ଣ? ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସେଇଭଳି ଆମ ପାଇଁ। ଆଚ୍ଛା, ଡିରେକ୍ଟର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ୱାର୍ଡ଼ ତମେ କହିବ, ଆମେ ବାଧ୍ୟ, ନିରୁପାୟ, କିଛି କରିବାର ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା। କମେଡ଼ି କେତେଟା ସିନ୍ ଗୋଟେ ଯାତ୍ରାରେ ଯଦି 4 ଘଣ୍ଟାରୁ 5 ଘଣ୍ଟା ଗୋଟେ ଡ୍ୟୁରେସନ୍ ହେଲା, କମେଡ଼ି ପାଇଁ କେତେ ସମୟ ଥାଏ? କମେଡ଼ି ପାଇଁ ଏବେ ତ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କମେଡ଼ି ବିଲୋପ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। ଆଗରୁ ଥିଲା ମଝିରେ ଗୋଟେ କମେଡ଼ି ଡ୍ୟାନ୍ସଟେ ହେଉଥିଲା, ସେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ହଟିଗଲାଣି। ସିଏ ଉଠିଗଲାଣି। ତା ଆଗରୁ ହେଉଥିଲା କ'ଣ ଡୁଏଟ୍ଟେ ହେଉଥିଲା, ରାଇଟ୍। ସେଗୁଡ଼ା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ କମେଡ଼ିରେ ଜଣେ କମେଡ଼ି 3 ଜଣର ବେସ୍ ହେଉଥିଲା, ଫାଦର, ୟଙ୍ଗ ଆଣ୍ଡ ଲେଡ଼ିଜ୍, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆଉ ସେଭଳି ନାହିଁ। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ମାସରେ ବି କମେଡ଼ି ହେଇଯିବ, ହିରୋ ବି କମେଡ଼ି କରୁଛନ୍ତି, ହିରୋ ବି କମେଡ଼ି କରୁଛନ୍ତି, ଭିଲିଆନ୍ ବି ଭିଲିଆନ୍ ବି କରୁଛନ୍ତି। କମେଡ଼ି ମୁଁ ସେଇ କରୁଛନ୍ତି। କଥା କହୁଛି। ତେଣୁ କମେଡ଼ି ସେଇ କମେଡ଼ିଟା ସେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ସିମ୍ପଲ୍ ଜିନିଷ, କିନ୍ତୁ କମେଡ଼ିଟା ଲୋକଙ୍କୁ କେତେ ଦୂର ସାଟିସ୍ଫାଇ ଦେଇପାରେ ସେଇଟା ଦର୍ଶକ ହିଁ କହିବେ। ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଯାତ୍ରାରେ 20-30 ବର୍ଷ ତଳେ ଯାହା ପାରିଶ୍ରମିକ ମିଳୁଥିଲା ଏବେ ତ ଆଉ ସେଥିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ରହୁନାହିଁ, ଭଲ ପାରିଶ୍ରମିକ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି, ପରିବାର ମଧ୍ୟ ପୋଷିବାଟା ସହଜ ହେଇପାରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ଡିମାଣ୍ଡ ହିରୋ ହିରୋଇନ୍ ଖଳନାୟକ ମାନଙ୍କର ରହୁଛି, କମେଡ଼ିର ମଧ୍ୟ ଯଦିଓ ରହୁଛି, ପାରିଶ୍ରମିକ ହିସାବରେ ସେତିକି ଆପଣଙ୍କୁ ପୋଷଉଛି? ହଁ, ଭଲ ଭଲ ପାରିଶ୍ରମ। ମୁଁ କହିବି, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଣାର୍କ ଗଣନାଟ୍ୟରେ ଅଛି, ଆଜ୍ଞା। ତାଙ୍କର ପ୍ରଯୋଜକ ଯିଏ ସିଏ ଅତି ଭଦ୍ର ଲୋକ ଏବଂ ମଣିଷର ଦୁଃଖ ବୁଝିବା ଭଳିଆ ଲୋକ। ସିଏ ଏଇ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମୋର ଓଭରଡ୍ର ହେଇଯାଇଥିଲା 10 ଲକ୍ଷ ମୋ ଉପରେ। ତା ବାଦ ଗତକାଲି ସେ ମୋତେ ଗୋଟେ କାର୍ଟେ ଅଫର୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା। ତେବେ ତାଙ୍କର ବଦାନ୍ୟତା ଆଗରେ ଆମେ କଥା କହିବା ବି ଧୃଷ୍ଟତା ହେବ। ତେଣୁ ସେ ମାଲିକ ପାରିଶ୍ରମିକ ଦେଉନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଏ କଥା କେବେ କହିବା ହେବ? ନାଇଁ, ଠିକ୍ କଥା ଆପଣ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଯେତେବେଳେ କମେଡ଼ି ଆପଣମାନେ କରନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା। କମେଡ଼ିର ବହୁତ ଧୀରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବି ଅନେକ ସମୟରେ କରାଯାଏ ଏବଂ ଯେଉଁ ଟ୍ୟୁନିଂ କଥା ମୁଁ ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଥିଲି, ତ ଟେକ୍ନିକାଲି ଆମେ କେତେ ଆଗକୁ ଗଲେଣି? ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱର ସଂଯୋଜନା ହେଲା, ଆପଣଙ୍କର ହସର ବି ଲାଷ୍ଟ ବାଇଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ତାକୁ ବି କ୍ୟାପଚର୍ କରିବା। ତେଣୁ ଟେକ୍ନିକାଲି ଆପଣ ମଞ୍ଚ ଗୁଡ଼ିକୁ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ 3 ଦଶନ୍ଧି ଭିତରେ? 3 ଦଶନ୍ଧି ଭିତରେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି ଆମେ କ୍ୟାପଚର କରିବା ଭଳିଆ କଥା କହୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆଗରୁ ସାର୍ ଆମେ ତ ଦେଖୁଥିଲୁ ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକ ମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ହିଁ ସିଙ୍ଗର ମାନେ ସାଇଡ୍ରେ ବସୁଥିଲେ ଗୀତ ଗାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ତ ସବୁ ରେକର୍ଡେଡ୍ ହେଇଗଲା। ହଁ, ରେକର୍ଡେଡ୍ ହେଇଗଲା। ଆଉ ତ ଏବେ ସବୁ ମାନେ ଡିଜିଟାଲ ଇଣ୍ଡିଆ ହେଇଗଲା। ଆଉ ତା ଜାଗାରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଖାଲି ଗୋଟେ ନିଜ ପେଟ ପୋଷିଲା ଭଳିଆ କାମ କରିବା କଥା। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାର୍ ଯେତେ ବି ଆପଣ କମେଡ଼ିର ଯେଉଁ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି, କେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କୁ ପର୍ସନାଲି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଛି? ପର୍ସନାଲି ମୋତେ ଧଉଳି ଗଣନାଟ୍ୟର, ଆଜ୍ଞା। କୋଣାର୍କରେ କଲିନି, କୋଣାର୍କରେ ବି ଭଲ ପାଠ। ଏବେ ଆଉ କମେଡ଼ି ଟଚ୍ ଖାଲି ଟିକେ ରହୁଛି, ଆପଣ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଭିତରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେଇଯାଉଛି। ମାନେ କମ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଡ୍ୟୁରେସନଟା କମ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଡ୍ୟୁରେସନ୍ କମ୍, ଆଗରୁ ଟିକେ ଅଧିକା ରହୁଥିଲା ଡ୍ୟୁରେସନଟା। ଏବେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଭିତରେ। ଏବେ ଏଇ କୋଣାର୍କରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗତକାଲି ଗୋଟେ ନାଟକ କରୁଥିଲି, ସେଥିରେ 12ଟା ସିନ୍
टोटाल सीन हूँ 15टा मोर 12टा सीन। अर्थात सब पाखापाखि सब सीन रे एंट्री अछि। हाँ ता आग दिन नाटक होता सी नाटक रे टोटाल 17टा सीन से मोर 16टा सीन। उपस्थिति अछि किंतु कम आपणकर भूमिका। आपण केबे ना, कैरेक्टर भूमिका दौरान जी जी नहीं पारुछि। आपण केबे कैरेक्टर रोल करछंती कि? हाँ करछि। कोन साना भाई कि हाँ मु गोटे डायलॉग कहबी कैरेक्टर डायलॉग कहबी सुनिए। दीपक बाबू पिलाटी दिन मो माँ को हरई मार स्नेह ममता कौन मु जानी केवल एतिकी जानी ई दुनिया रे चाहे माँ नहीं किछि नहीं मोर सिना माँ नहीं हेले तमें छाड़ी छाड़ी तुम माँ को केमिति हरई देवाक बसछ दीपक बाबू। ए दीपक बाबू एबी भी समय अच्छी तुम तुम माँ को बचाओ जीवन रे सब किछि मिलिबो टंका गाड़ी बैंक बालांस सब किछि मिलिबो ले माँ मिलिबेनी दीपक बाबू। खूब सुंदर सर किंतु कॉमेडी सहित आउ को कैरेक्टर रे इन्वॉल्व हेबाक हेले आपण सेमती काम करबा को हेले से केते भलो लागुची कॉमेडी छाड़ी देले अलगा किसी कैरेक्टर जते बेले आपण काम करूछंती अभिनय बहुत भल हम्म सब गुड़ाक अभिज्ञता शिखा दरकार जाना जी जी कल्चर करने को पड़ो निश्चित तो किसी परिवार केबे सदस्य आपणक अभिनय मंच उपरे देखिछंती लाइव से माने आसीछंती यात्रा देखिबा को आपणकर कॉमेडी को मुझे उपभोग वर्ष यात्रा जीवन भितर जो मैंने भी आम परिवार आसुता सी से पेंडाल सेपटे सेपटे टिकेट काटी से माने देखती सेपटे जाती मो पाखु कई आसती बढ़िया समस्त खुशी मध्य लागुथिबो। आज्ञा आपणको आउ गोटे कथा हला जे जो माने दीर्घ दिन धरी यात्रा सहित अछंती तांकर गोटे समय मन एमती भी हिची आमे टिके सीरियल करिवु हमकु के फिल्म रे अभिनय रो सुजोग दउ आपणको सेमती के आसी कि बा मन हेची कि? ऑफर तो आसी थिला किंतु मु निजे निजे भाबे ना मु सीरियल रे एक्टिंग कला भलिया मोर योग्यता हेइनी मु निजे निजे भाबे कहीं कि ना से लाइन दूसरा ये दूसरा ये लाइन रो काम स्वतंत्र टाइप आ से लाइन काम स्वतंत्र टाइप ये लाइन बाबद रे किछि रिसर्च न करी हठात बसी आसी मु काम करी कहले एटा भूल चिंताधारा है। किंतु वर्तमान बहुत लोक जो माने सीरियल रे अभिनय करूथले से माने वर्तमान सीधासलख यात्रा रे अभिनय करचंती काम करचंती। हाँ यात्रा कहते कारण इठी चेक करिया पई बहुत डिपार्टमेंट रही सेठी चेक करिया पई डिपार्टमेंट नहीं सीधा आसले मालिक सहित भेट होला बस निर्देशक सुजोग देले सी जो मासे सी आखड़ा रे मासे चेक चेक कले तापरे एंटायर वर्षटा कहीं चेक करिया नहीं ता भितर अछंती परिचालक अछंती ये अछंती अछंती तेबे एतेटा एम्फासिस दियंती वर्ष रे के दिन यात्रा पड़ुछि वर्तमान के दिन छुट्टी के दिन यात्रा पड़ुछि? छुट्टी तो वर्तमान कमिगलानी छुट्टी आउ नहीं छुट्टी 20-22 दिन वर्ष प्रतिदिन आपण मुहरे मेकअप बोलती अभिनय करती रेस्ट मध्य आपन को सेतटा मिले नाही राति राति अनिद्रा रुहंती बहुत कष्ट करती केबे जीवन रे एमती हेछि लागि छि कि नाई मो लाइन को आसिकी बहुत बड़ भूल कर देछि आउ किछि जदी मो करिथांती मो लाइफ रे बहुत किछि गोटे चेंजेस आसी था सेमती केबे आसी छि मन को से बड़ा चिंताधारा मो मन को आसीनी कारण होछि जे मु जो लाइन रे रोइली सेटा को मोर उपभोग करिले सेटा को उपभोग करियाटा होछि भलो ओ अलग लाइन कथा भाबीबी कहीं परिवार भी समस्त खुशी आपनकर अभिनय को नहीं कि आज्ञा
जेबे आपण घर को जाती अच्छा आपण जो एरिया रे सर रुहंती सेठी केबे आपणकर यात्रा पड़ी आपण अभिनय करछंती आपण को गाँ रे हाँ सेमती तो बहुत थर यात्रा पार्टी एमती केबे जाइछंती सेठी आपण अभिनय करिसंती हाँ सेमती तो बहुत आपको थर गाँ लोक केते खुशी होंती कि केते खुशी होंदी हम्म, बहुत खुशी होंदी आपन केबे अनुभव होला जे मते गोटे क्लिक मिलिला को किछि पार्टी मु क्लिक कोन मु जानिनी अच्छा मु जाने मु मो कर्तव्य करी बस सरला लोक बाकी भल दर्शक केते दूर ग्रहण करिवे सेटा दर्शक ही जणै देबे किंतु सर आउ गोटे कथा आपण भली एमती बहुत जन कमेडियन आगु केबे आसिलेनी बहुत नुआ नुआ पिला मध्ये एथरो आज्ञा, आज्ञा। कमेडी जगत रे पाद देलेनी सेमानकर अभिनय को आपण केते एप्रिशिएट करंती ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ କରିବି କାରଣ ଜଣେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ କେବେ ରହିପାରିବନି ସିଏ ତାଙ୍କ ପିଢ଼ି ଯିବେ ଫେର ପୁଣି ନୂଆ କିଛି ବାହାରିବେ ପୁଣି ସେମାନେ ଯିବେ ଏମିତି ତ ଚାଲିବ ନା ଆଉ ଜଣେ ଖାଲି କେବଳ ରହିବି ମୁଁ ଏଠି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହିବି ତାମାନେ କିଛି ଅଛି ତେଣୁ ନୂଆ ଆସିବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ बहुत गुड़ा क्यारेक्टर मध्य जदि आपण कहले कि कॉमेडी रे मात्राधिक क्यारेक्टर आपण आसीछंती आउ किछि किछि मध्य एमती नॉर्मल क्यारेक्टर करछंती सेमती भी आपण किछि आउ स्वप्न रहिछि कि एई अभिनयटी मु करिथांती मते भलो लागिथांता हाँ सी तो आसे मन को बहुत थर भावे जे मु गोटे मु कहीं सी हिरोटा एते ये सुंदर अभिनय करिपारुछि मु कहीं से टाइप रो करि परिबि मन मन भावे किंतु भाबिले कोन हबो मोर से चेहराटा थिबा दरकार नहीं हीरो होबा पई कोन चेहरा जरूरी की नहीं नहीं जरूरी नुह किंतु सबु परे भी जी जो बापा बापा मते कहबे बापा करो मो बयस 13 मते कहबे बापा करो करी अमिताभ बच्चन पुनी पा हेले हाँ है जेंती किंतु अनुभव कहबा खेर कथा, भी जेतेबेले तांकू 25 वर्ष बयस हितला से 75 वर्ष अभिनय करते से बाबद सी पुणी रिसर्च करछंती किछि दिन विदाउट रिसर्च रे जाई परिबेनी ठीक अछि निश्चित भाव में मुन्ना बाबू आपन को अनेक अनेक धन्यवाद आपण हम सहित आसिले आम कार्यक्रम को समय देले अनेक अनेक धन्यवाद मुन्ना प्रमाणिक थिले दर्शक बंधु तांक सहित आमे कथा होउथिले बालेश्वर जलेश्वर तांको घर एवं कोणार्क कर्नाटक से वर्तमान जड़े कलाकार भाव में कार्य करुछंती दीर्घ दिन धरी से काम करुछंती तांकर अनेक गुड़िए कथा संपर्क में आमे जानिले तेबे समय हो जाइछि आज कार्यक्रम को आमे एठ रखिबा उभय को विदाय दियंतु पुणी थरे आउ जने नुआ अतिथि सहित आसंता काली सकाळ 8 रे देखा हेबो नमस्कार नमस्कार ओडिसा